हेलो फ्रेंड्स मु आपन को स्वागत जनाऊँ माँ भगवती क्लासेस को। आपन जदि प्रथम थर चैनल को विजिट करती दयाक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलु नहीं। आम पोषण 10th फर्स्ट चैप्टर पोषण विषय आम खाद्यर प्रकारभेद पोषण प्रकारभेद ये सब विषय पढ़ी सारे। तो आम आलोक शोषण प्रक्रिया आम जानवा पाई आलोक शोषण प्रक्रिया दी पार्ट विभक्त होती। गोटे हूँ आलोक प्रक्रिया आ गोटे हूँ अंधकार प्रक्रिया। तो आलोक प्रक्रिया कौन ना जो जो प्रक्रिया आलोकर उपस्थिति होता है ताकू आम आलोक प्रक्रिया कहवा। आ जोटा कि आलोकर अनुपस्थिति होता है ताकू आम अंधकार प्रक्रिया कहवा। तो चलते पढ़ा आलोक प्रक्रिया। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मुझे आप विषय कहना चाहूँगी। माँ भगवती क्लासेस ऐप को डाउनलोड करूँ। एथर आपण मैंने 10वीं और द्वादश श्रेणी समस्त नोट सहित ऑनलाइन क्लास सुविधा उठे पारे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई ऐप टी डाउनलोड करूँ। आलोक प्रक्रिया कहले तुम कौन बुझुच ना जो प्रक्रिया आलोकर उपयोग करें तो आम आलोक प्रक्रिया कथा। दृश्यमान आलोक उपस्थिति थाइलेकर झिल्ली आलोक प्रक्रिया संघटित होता है। से कौन कहला ना दृश्यमान आलोक उपस्थिति मैं जो देखा सूर्यालोक तार उपस्थिति में थाइलेकर झिल्ली जो पत्र था थाइलेकर झिल्ली से ही आलोक प्रक्रिया संघटित होता है। प्रक्रिया को दुईटी पर्यायर विभक्त करहब। जो से आलोक प्रक्रिया को दुईटा स्टेप रे विभक्त कराई। गोटे गोटे हूँ फास्ट स्टेप आ गोटे हूँ सेकेंड स्टेप। फास्ट स्टेप रे कौन कराई ना प्रथम पर्यायर झिल्ली रे सज्जित होता क्लोरोफिल अणु को समष्टि आलोक शक्ति को ग्रहण करते कौन करती ना प्रथम स्टेप रे जो झिल्ली थाए थाइलेकर झिल्ली से क्लोरोफिल अणु थाए से कौन करती जो आलोक शक्ति देखा जाए दृश्यमान आलोक शक्ति को से ग्रहण करते। प्रथमे आलोक ग्रहण करथिबा क्लोरोफिल अणु पर्यायक्रमे अन्य क्लोरोफिल को आलोक शक्ति स्थानांतरित करथांदी। से कौन कहला ना सपोज यहाँ हूँ थाइलेकर झिल्ली गुड़िक। तो यहाँ जो क्लोरोफिल अच्छे से कौन करेंगे ना आलोक शक्ति ग्रहण कले तापर सेकेंड जो ये जो क्लोरोफिल जो लेयरटा अच्छी सेटा को से कौन ट्रांसफर करेंगे। तो शेष में क्लोरोफिल आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र में पहुँचे से सबुतिक मैंने कौन शक्ति ऑब्जर्व है कि गोटे केन्द्र थाए मैंने क्लोरोफिल अणु स्थानांतरित हो शक्ति केन्द्र में पहुँची थाए ताको P17 फोटो सिस्टम आई केन्द्र कहुए। ताको कौन कहती ना P700 फोटो सिस्टम आई केन्द्र कहती। यह द्वारा से क्लोरोफिल टी उद्दीपित हुए माने सबुतिक केन्द्र शक्तिटा जदि ऑब्जर्व हो तो से निश्चय कौन क्लोरोफिल कौन उद्दीपित हो माने किसी काम करने को सक्षम हम और ताठर एक अधिक शक्ति संपन्न अस्थिर इलेक्ट्रॉन बाहरी आसे। से क्लोरोफिल जो उद्दीपित क्लोरोफिल गोटे इलेक्ट्रॉन टे बाहरी पड़े। क्लोरोफिल टी जारित अवस्था को चली जाए से इलेक्ट्रॉनटा बाहरी गलापर क्लोरोफिलटा कौन विजारित होता है तो इलेक्ट्रॉनटा बाहरी गलापर से जारित अवस्था को चली जाए। इलेक्ट्रॉन टी को विभिन्न बाहक अणु माध्यम गति करी परिशेष एक ग्राहक अणु पाखे पहुँचे। से कौन कहले ना इलेक्ट्रॉनटा जो आमर को थाइलेकर झिल्ली विभिन्न प्रकार अणु अच्छी तो ता मध्यम कौन करे ना से गति करी गोटे ग्राहक अणु अच्छी पाखे पहुँची थाए। से ही शेष में ग्राहक अणु को सहकार कहुचे। से जो ग्राहक अणु को आम सहकार कही था। यह जारित निकोटिनामाइड आडेनाइन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP प्लस नाम नामित। जो से ग्राहक अणुर ना कौन निकोटिनामाइड आडेनाइन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP प्लस आम कही था। तो से NADP प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करी विजारित NADPH रे परिणत हुए। तो से माने जो से ग्राहक अंडा कौन करे ना से जो इलेक्ट्रॉनटा बाहर से ग्रहण करता फल से कौन हुए ना NADPH रे परिणत होता है। यही समय द्वितीय पर्याय प्रक्रिया आरंभ होता है। तापर कौन हो जो सेकेंड स्टेपटा स्टार्ट होता है। दुईटा स्टेप हुए तो फास्ट स्टेप गला तो सेकेंड स्टेप रे कौन हुए प्रथमे आलोक प्रतिक्रिया रे केन्द्र में वर्तमान एक इलेक्ट्रॉन सृष्टि होती जो से केन्द्र जो इलेक्ट्रॉनटा बाहर कौन से कौन खाली रहा से इलेक्ट्रॉन जगटा ताकू पूरण करने अन्य एक आलोक प्रक्रिया केन्द्र P68 फोटो सिस्टम सेकेंडर केन्द्र इलेक्ट्रॉन आसी था। सो से इलेक्ट्रॉन जगटा पूरण करने गोटे आउ गोटे केन्द्र अच्छी कौन ना P68 फोटो
ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ସେକେଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ସେକେଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ବାହାରିଥାଏ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାକଏଡ୍ ପରିବେଶରେ ଜଳ ଅଣୁର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ ସେଟା ସବୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏରା ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ଜଳରେ। ତ ଏଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରେ, ପ୍ରୋଟନ୍ ବାହାରେ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଳର ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଥଳି ଭିତରେ ବା ଲୁମେନରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ହୁଏ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ରେ ଯେଉଁ ସେ ଗତି କରେ ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଥାଇଲଏଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଲୁମିନର ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାର ଅବକ୍ରମ ବା ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଡେନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ବା ADP ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ATPରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ସେହି ବଳଟା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ADP ବା ଆଡେନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ କ'ଣ କରେ ନା ସେଇଟାକୁ ସେ ବଳଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ATPରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଜଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟି NADPH ଓ ATP ଗଠିତ ହେବା ସହ ଅମ୍ଳଜାନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଜଳ ଅଣୁର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ NADP+Hଟାକୁ ସେଇଟା NADPHରେ ପରିଣତ କରେ ଆଉ ADPଟାକୁ ATPରେ ପରିଣତ କରେ ଆଉ ତା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାର କରିଥାଏ। ତ NADPH ଓ ATPରେ ଉଭୟ ମିଶି ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋକର ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା। ଆଲୋକ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ। ମାନେ ଆଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ ତ ସେ କହିଲା ଯେ ଆଲୋକ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ। ପତ୍ରର ଷ୍ଟୋମ୍ ମଧ୍ୟରେ କୋଷ ଭିତରକୁ ବିସରିତ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଷ୍ଟୋମା ରସରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ତ ଶକ୍ତିଟା ବାହାରିବ, ତା ସହିତ କ'ଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଶକ୍ତିଟା ବାହାରିବ। ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବି ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମାଟା ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ରସ ଅଛି, ସେଇ ରସରେ ସେ କ'ଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଷ୍ଟୋମାଟା ରସରେ ଥିବା 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି ATP ବା NADPHକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଏକ ଏନଜାଇମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସହିତ ବିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋମାଟା ରସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଅଛି। ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ADPକୁ ଆଉ NADPକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ବାହାରିଥାଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ କ'ଣ ବିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ତିଆରି ହୁଏ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା 3 କାର୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ବା ଶର୍କରା ବାହାରିଥାଏ। ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ସେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ରାଇବୋଲୋଜ୍ ବିଫସ୍ଫେଟ୍ ବା RUBP କହିବା। ଓ ଏନଜାଇମ୍ଟାକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ଟା ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ରାଇବୋଲୋଜ୍ ବିଫସ୍ଫେଟ୍ କହିବା ବା କାର୍ବୋକ୍ସି ଅକ୍ସିଲେଟ୍ କହିବା ବା ରୁବିସ୍କୋ କହିପାରିବା। ମାନେ ତାକୁ ରାଇବୋଲୋଜ୍ ବିଫସ୍ଫେଟ୍ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ସ କହିପାରିବା ବା ରୁବିସ୍କୋ କହିପାରିବା। ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ଅଣୁ ଓ ସନ୍ତରକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଆଲୋକ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବ ଅଣୁ ବା ସନ୍ତରକ ବା ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରୁବିସ୍କୋ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାନେ ରୁବିସ୍କୋଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟାକୁ କ'ଣ ବିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ରୁବିସ୍କୋ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ବିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ତ ରୁବିସ୍କୋ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଏନଜାଇମ୍ଟି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ATP ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧାରକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ADP ଓ NADP କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାଏ। ତ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ସମୟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ।
तो 3 कार्बन युक्त शर्करा अणुगुड़िक चक्राकार विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम परिचालित होई एक 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु संश्लेषण करने सहित 5 कार्बन युक्त राइबोलोज बिफस्फेट ग्राहक अणु को पुनर्बार सृष्टि करता है। प्रथम कौन है जो 3 कार्बन युक्त शर्करा अणुटा कौन चक्राकार पथर से कौन पुणी थे हम से 6 कार्बन विशिष्ट गोटे ग्लुकोज अणु संश्लेषण हम तापर से कौन हम ना जो 5 कार्बन युक्त जो RUBP अच्छी से पुणी सृष्टि हुए सृष्टि हो। तो चक्राकार घटुवा ही प्रक्रिया को यार आविष्कारक मेलभिन केल्विन नाम अनुसार केल्विन चक्र कहुए माने यहाँ कौन प्रोसेसटा गोटे चक्राकार पथ है ना प्रथम 5 अणु विशिष्ट गोटे RUBP रहा तापर से 3 कार्बन में बढ़ला तो 3 कार्बन में बढ़ सारा से 6 कार्बन ग्लुकोज बढ़ला पुणी थे 5 कार्बन तो यहाँ कौन गोटे चक्राकार पथ रहा ना तो सी यही प्रोसेस चक्र आविष्कार करते कि ना मेलभिन केल्विन तो अनुसार या केल्विन चक्र कहुए। तो केल्विन चक्र घटुवा क्रिया 3 पर्याय भुक्त माने 3टा प्रोसेस होता है कौन कौन ना प्रथम पर्यायर ग्राहक अणु सहित अंगारक अम्ल विबंधन घटे जो ग्राहक 5 कार्बन विषय से अंगारक अम्ल विबंधन कर देन 6 अणुयुक्त ग्लुकोज संश्लेषण हम तापर तृतीय कौन ना पूर्ण थे ग्राहक अणु परिणत हम। तो ये से देदेछि ना ये 3 कार्बन युक्त शर्करा रहा तो तापर ADP ONADP और RUBP साथ कौन से ग्राहक अणु परिणत है तापर पुणी थे कौन ग्लुकोज परिणत है तापर जाके पुणी 3 कार्बन युक्त है तो यहाँ कौन चक्र केल्विन चक्र कहुए।